Kani soro nyandi kidekiti daru soro nyandi panjagara nyanke fige di jaje katu yanke fina dere ngakoti keki sasa duna jiro keki sasa Assalamu alaikum Omar mu faindano okiyem faindano na khakunyo na khamama mosri anti lenki gadori tahu o masala be tongono ok lenki donc oda mu ko gore gito kitengre donc o mare menyani o kapale manyani o golnyale manyani donc oda warni masala lenki ok émission na tandinga kenya gani 4e émission donc ndi mare mengera gani Ibrahima Saunera anti Ibrahima danga aywa annan dangido kunyindunga do o faindano na mekuny voilà kundu yani liu sisa wane nawari mari mo xasu kunyini ok faindano wo xasu kunyini tisere suga taxu dingrabe tisere su togondi jammo également ali wa ngere kebe ko kenyani lenki oro serebe taxu na ok masala nogonga kenyani ko xibar sankindana yani atongeni siabu kamara Ibrahima Kamara ni sergebe ne to siabu kamara Ibrahima Kamara kuma moda girina masala fumbe gena ko golnyan khibaru fumbe gena khibar sankin khibare nan ka wara fotana so nin ka lemme yani nam asaro danga jamana beton ni Sénégal donc kuma ona ay mekuni assalamu alaikum Ibrahima Kamara siabu kamara maaleykum salam Birama way marumun ci kunin way anqa kunini way aliou kunin akhini ko beni sugure bismillah lenki bobini kudo wudo khana masla fu mega tan kat duna non khibari ado sonin kawo ado wo métier kebe wosu ko fongen agene journalisme way marumun ci kunin way nawari ne trinke ndo fay nan khadi so impo khore nyan nan khadi ndo kaga kefina lenki masla ngeke oki tv no ewa nawari Ibrahima Kamara siabu kamara nawari Ibrahima Saunera donc odo mukenga khada ko nyindu mugu khada mamando khamugu donc o gol nyalle manyani osuna golli bane kay fo be gani radio golle tv golle asudi golli bane kay donc sasa o wadangi do tirnunga kudo na to khadi Ibrahima siabu kamara donc akhagaro gollu kudi mo gobe ani ko do danga ngasado kenga onati siabu kamara men koy bon modestement siabu kamara gen serebe mbak wawnde ya hayre nchare Dakar wa khoro nonya ndi ngaramun deberi Dakar kha sari ngarin français ray ngolnya Dakar siringa donc Biram Saunera yimew o golnya pratiquement latino golnya domé orme ni presque orme ni khibar wayran yogno ko télévision Futur Média ado nokuni tanni surtout sonen kan cadre ne kuno konko sonen kam menyuku donc voilà quoi lenki kota ke ngulin haran ke lenki khibar wayra be to ngeni immédiat aga Dakar wi soro beni gini golini Futur Média i gobo beni girno ngi daga ke groupe kumba créa geni immédiat i radio ITV ado site internet nga yatin immedia.sn usuga gogor menyino gogor ke groupe kumba sigindi oga golne aga Dakar yu quoi donc lenki kota ki mbazanten no nya série sa de ken xo xagatu mo xombe ngolnya radio communautaire yo ko ndefleng woni animation de bernom gil 2002 2003 ni soni kankane surtout afi falle ndak RTS ngolnya non ka soni kankane surtout des soni keke ndo Amadou Kanouté ni Hussein Diankani do Abdoulaye Tandiani o golnya non siri sina njatu quand même saringa gilu non a fallait ndi que se sont continuer surtout formation kara parce que on ci même xalantina golle deberna nani am ken golle khara donc a fallait alla dinde ma minga akile on kharanga ngar ken chance kitende ken ka exploiter saringa tele Sud FM donc ngolnya Sud FM khasina njatu Sud FM khangnya non a fallait directeur be gñano Bayo Marqué à chaque fois ni ngutani mbete gunne ke ken khadim forger siradi ndema parce que adim permettre nga Sénégal geb debren allo ngmin tanci gini nokube Sénégal adu jamam palle mais surtout sous région ke donc ken une expérience nya chance nya ngiri accumuler golle ke métier ke nokom bon kempi fallani TFM khagri wuni
a fallu avec le temps ma barkaba giankhili nga gili Sud FM nga tel TFM rejoindre mais kembre kenchu ni radio nyade bana falle nga daga TFM an ngir télévision jop réellement donc ngugol nya TFM sina ndiatouha li yere aussi bon ngir yere TFM dun ko din téléphoner nanti wona collaboration qui continue pourquoi pas a fallu métier qui goût dimbaté toujours bon xoso ngal lemen ci mo nga débarquer en France fumbe be ga rina anchono men nambuten dan kilum tout de suite ken na ndak na pour mourir mais allah tout kimbre nki kilum ci suñu xarangi ñaw aussi na buri kemi amen pas xankan buru mais plutôt xarangé bon toko a fayin laga inscrit université ni mo be nga xarang malagi ndeman lu université Paris 8 Saint-Denis donc ndi ndak inscrit département hypermédia bon ndo Sénégal gibir me ñino wuri me koto en Lamine Sall ni ki ajuza biga sugun ak ni département art musique danse bon a fallé spécialité be li ngi ndang no sri ken jirinya journaliste reporter dimanche mo ngi ler ni katakanga kona go ta nimere foge be ko sonin kalle me xibar woyra sonin kalle me xibar woyndana igat ni journaliste adini ganni amengo bo lengi ay kamana ngobo sergebe kamana référence mutu sergebe sonin kalle mo ngeni mande banande sigi ncigi ankinga angetenge ke golle igat ni journaliste bon khos sonin kalle men chuma ko ben kho sorobeni suga golle ken khonga golle nga avant tout khanu ñaan final ngana golle khanwan anandu sukine après anna girda batenga na sigide anna tampi parce que ngam tampi fo aussi anta to ko kitanta amere mo kon kakite quoi donc khanu ñaan di leytan bon ndi golle ke khanwa ndi ñunkin tefey malgré difficulté ni ku khotani beni gada batenga et tout ntigi da batenga ngano ko ngaran kelenki pin fankhena no ko nya aussi kudo ma minga malay bu ne kinim golle ke no ko quoi tu vois bon xanu ñaan tan fo tan soufé xanu ñaan donc voilà quoi Kenya ni siabu o seo Ibrahima angara ko mobe effectivement parce que angotu sonika journaliste ana loha baw rawatini sonikara ogana journaliste ko mutu walla ogana xibaare wayndana mutu wona ñini ñaxamala gunda ko geseru jaru wado ko metana nu yanna ko gollu dabarni mais sa nya xaramu ñey anda xarna anda tuna anna kon sara golle no bon Ibrahima da kono danga siabu camara anda ko radio no anda ngido ko ñi après na li telenkanu nga manga ñana keta nga France do Afrique na ran man ka sababu ni anga mali soninka ko ke na ka fu golle ke no yo pour wonali sari métier de journalisme qui a do ñaxmala ko d'abord souvent ngeen bak biram ya ngati na misakal me xakuna voilà mais à mon avis intiktime ñana ko kamundo ñi ñako parce que journalisme communication science ñam angana dag kharanka khuruku université ne bu ina xili science sociale ñam donc science sociale a yajante ñam bu a domaine coréen histoire ni Kenya no communication gen no ankem fitwe a dimentan donc sociologie nangba tout ça donc science sociale toi xunyani anga kharanga aga kilen ngoy nang fous gatan kat journalisme et aussi ñaxmala rôle bigama khadu journal c'est diamétralement opposé ogana wundi yilenga na créé wonda rek ta rédaction ni ko ogana sujet ni ko war perang sasa journalisme banan tiako a barke na bana aga saki rakilun digami be ñaxmala ngan saka ko ñaxmala niya serbe peut-être régulateur social ñan agana ñi digami su ko ngan mesurer na au millimètre près nanta attention ngana keko ayke bonondin ngana keko ayke antilingon kati dang akhantimul nga kati blessé ventimul nga kati bonondin mais journalisme pint kam il s'en fout impartialité ak ngi fitwe ogana meñi serbe gana foña agana fofoy wal gana gol burenya harim kana nya gana ni métier ke éthique de déontologie ke ma dagandi na nga suturin nanten kana nya non ni haybana ni ko nga xonga certain xalem ko mo be est-ce que ñaxmala kende wala ñaxmala kende wala il n'ose pas bon je dirais pas qu'il n'ose pas mais a rôle fait quoi a rôle fait à mon avis ñaxmala a rôle ne fitana sonu ko ngi may ko nanti ñaxa namelang agana na xabe ur gabon ana gir wuron na xane ana daga sukon journaliste nti ñagen d'ailleurs éthique ndo déontologie nkara journaliste ngana
ay ñan ay haran kelenki ay discussion ni noko nanti est-ce que journaliste ni nanko perjom ni ngutu be xaw perjom ni ngutu kendiga men parce que angoto o société noko mandiga men kotu o di suru o da su kafu fi bana noko oui mais voilà parce que on a ti communicateur traditionnel c'est-à-dire ñagamala ko ani kuma ado fofo gani ya sak yo ken terme africain ko créé mais ça n'existe pas ngema waru noko su de manière vraiment académique de manquer ndor mais communicateur traditionnel bon ma waru noko su communicant d'accord mais communicateur traditionnel yo amuto kenga a créé juste pour nango na différence il est quand même comme journaliste ndo communicateur traditionnel parce que moke ke lenki on est accepté puisque ay ko ngini partout donc communicateur traditionnel no journaliste ni naka donc différence be ga dononga communicateur traditionnel no go ne ku lono kunni jaru ku nyamalani mais journaliste xara do animateur inte bana parce que journaliste ni manne an xibari nya sankini mais xibari ki sara bu cha sanki fo kala muru ana tung nda gare mbogume nan ko tuna fait parce que responsabilité khoreani aga journaliste a non donc sergebe quand même y confusion de berni nanti journaliste animateur communicateur traditionnel sergebe ken confusion retine voilà donc ngana nya khorol le mais comme ça nga xibare yogoni yogodo ma ko ngay menanti bo tubabu njaru nyani journaliste mais hari wala soni Allah kanto no entity mais ça inte kile donc ken ma c'est abandon parcours ko mais hanki ni mele jopa manne journaliste ko hanki ni me ankata manne ko na roda nganjo padi ke no ngaro lenki nganga no kobe ankata manne ko no da journaliste ni kenao bon laga fumbe ko ngania adu fola kengeb gebe munyi ndangare manya parce que métier ani harangam na bure ngebe kite ay duno fola ko ci wunyi nankane bon ken no xong angam humilité kit angam nya service sécurité ngén folman parfois aray dérive ni litin c'est-à-dire kengu journaliste ni fo gobon kit parfois way jofen no koygo hadam rumu nyano tam so kutunchu mo quoi tu vois anna par exemple itin nan i kong nanti fankan choron kanno ya juste choron kanno ya tout ça mais ken xam xawsiki wo xaga xemprandangin aussi ken chu kifin métier ki xaramunya mais araf laqin gebe muñi ndang honnêtement gari manya lenki kiyeke bon angana nya niveau yogo angref tel tuna no ko sontella ando duna khits khor lay taw xaga maslam fo gebe kam xaga fo gebe faraxon mais ang fo gebe tun mais sonu ko nga ko mo be anta surtout nga su ko aussi ando fo yogo garden du maka e kan ko omare en painda nona ko ha tananti odo srebe ga dome kenya toni siabu kamara ko khibar wayna na nyani igat ni journaliste donc oda fa taxunu ali aussi sawane e kan ko nge siabu angana fa lenki khibar wayren no ori risque gebe yano fo gebe yano angende manne famu lenki angana fa journaliste be ga kala do fonga et les journalistes interni irakini partout Afrique mais non persécution ni beni gagna journaliste ngama en tant que journaliste lenki manera famuyena ngam kakeno yamutu kenda le duna quoi parce que sergebe du wogi tokoni mokulenki ko Norbert Zongoni adi maintenant c'est parce que engagement kebe dans le métier que no ko angu wakile kebe angata antel khibarim pour labante nyamu aha yogoydu antiki labante kama antiki lukhule kama antumulanga kempo mexente bagande nangi hayban antiki mul aha ankentina il faut kana fu mexente ke bagande na war bira sorna fu kiendo wuro mbogme anki rôle ni Kenya en sacerdoce ni Kenya antela murwa an paganna donc de ce fait risque ni coup c'est normal que i gobona quoi journalisme king awure ni risque bana duna suntan khonna kha ce qui est tout à fait normal fankanchoro souvent une confusion à debren très souvent une confusion à debren mais angana fa yiga fumbe be xil sociologie des médias aw ken tongono souvent au jamanu ku c'est-à-dire francophone jamanu ku ken problème begoy aniananti aux médias d'état à chaque fois une fankanya kara anya Mali anya Sénégal anya France ray TF1 Walfotan into fanka ke fi burumbangandine parce que ino fankanya mare
mais média privé ni ku liberté ke be gimax ament média d'état ni ku max donc contrairement anglophone jamanu ku c'est le contraire ana fay Daily News Nigeria ni wal CNN ni yana wal Washington Post yan fankam pour bure mbanganin siri dinante privé ke tout à fait ken tradition yan aga ku jamanu anglophone ni ku do francophone ni ku na xam c'est pourquoi parfois sur le coup RTS critiquent bon ido kengria dal quoi sociologie des médias ngana khara awal histoire et connaissance des médias en kempa mun an xoma an xibar sankindi xibar waran ko tarikhu adoy gir mo xoni ndoy tang mo xoni donc ken ak tarikhu nya do kennal li aran kelenki wo fin xuben ken ko nya mais n'empêche kofon yogni du par exemple yetan xar mug nanti au confrère ni yogni du butun train de Québec nya Dakar du site ni ko giri xeni ou bien igiri raga xo migi maram jani ya di mentan ken bon journaliste ni ko ido kendum mais à chaque fois société civile qui in ken ka dénoncer na inti dungen i balla simpix rabegen ken mok pané de telle sorte que in murunu policier ko maka ina makala que journaliste ko parce que ni golle nya de mais comme gor ko mo xombetan fankanchuro à chaque fois intumul kebega bité iga akamang aga bangen soronga tun aga nyan khura donc woko kharul ni kenya contre pouvoir ni nyano rôle d'alerte nyano mak woga suruku hakilu litin à chaque fois gaten attention ke fidu kerin agnari an kia toron ou bien an kia siron suruku khani hakilun tok ina tunanti kempidu surukuna wasenyan homme politique ni kumakata iga sanganti gi lani gi kopan parce que wo problème pour khoren gen surtout wo sonin kara politicien ko bin ga wo sonin kara idu sonin kara monopoliser mo ko ir bonon mo ko ndambia intumul à chaque fois tongundo garinga bakme suruku ya ko nga wunyin c'est pourquoi à chaque fois niki ko nant rôle sacerdoce kebe go ma ko ben gen so khibar sankenano sonin kan kanne wo gamu ko au moins parce que yaxran xasse kebe ga o fa girima wala jafun wala jombo ko ben noxtan li créé ko tamisu entre français mo kan wol fom kan anglais mo kan sonin kan kanne banamo angama informé angama khibar sonin kan kanne ant fontunu guwi tuna aken bité ñaare donc aw ka fin fu mbegrin talam marqué aussi une carrière lemme ke no xon nga daga girma xadebego ya xeren xasse nga dang suba fana a radio max ad radio kero RTS radio Sénégal ad roti pankol len ro tipankol ke tingene lem neng bambine afanti max ay tel gune donc je me suis dit tiens ke angama informé aga xanne kebe mu ka xanne kebe su mais ant fontun guy duna ñan bité ñano xon tout à fait donc c'est pourquoi wo en politique ni ku yukum kent lingi dan intumul la suruku ga wundi ni intumul ya ko nga wunyin iga fompa mun iga fontun gadu in mulata ina continue ga suruku exploiter igant famine igant wundin duna ignari ini hajum muri mak après ina dangina tankat fotan la preuve wo Afrique lenki ana fay c'est misérable mais wo jamani manko ko Donald Trump gor ko mo xombe alant famun jamani mankina sino kargenya jamani ni mankaho ant fofu wala ngatin arkia deber c'est inconcevable Trump ang bare mo rosu atonya ko non ayagunte nyam quoi Kita ke vraiment ora journaliste nyanta ko anga ke ko nanga il faut ko parce que journaliste yang ngre se fengine ko ga ko mo be ayo ko bon voilà anyam ko c'est même pas internet ke ngetir na nyire ndoko bi bon kapa ma xey ñani en même temps trinde nga wano parce que nga fay osoni kala lenki bo da wari radio irira nunga bunyino nga bo iga se fengine soxano ado tangano do na bur morano do kitrangol ñangano bo wasagene xadi wo xibar no xanu ko no mais est ce que Sénégal bangen tatuma wononga mais Mali nga i joppe fofu gani xibar woyna na xibar sankana iga kafonta onni ko animateur no ado journaliste no i kafo ko renga no nga kudo ina katu xibarun kinime ina katu me baka kumpando xibarun no en même temps ina sagira dina yana xibarun sankani bon angatu soni kara telento ma TV soni kento ma bon tele no kubeno gana suni chaîne YouTube no kudo o imena video ndo baroni wara internet kam est-ce qu'il y a un wari ni mania qui retard no nga nate ke lele no nga soni kara ouais bon en fait audou bon ngema golnya soni kam media no principalement angatin soni kam media banan ke ngem golnya ken no yala wari ya ko nan toro akitana ba yo bien sûr alors mais il faut qu'on a fait bané fa moi parce que souvent nous ñangan ken ko minyangu ko do gnañ maslang même birama wona ma xasim nantu sonin kallo nous sommes le centre du monde
il faut qu'on a kembogo yimonga nous sommes pas le centre du monde ganani soninko nganati nke ngani ngiji mengo nganati ban fulen kharak siguro ati ban bambara lementi ban wol folle me khason kalle me etc bani sugadu an fufu su futun tankaranya alors Afrique retard un peu horen Kenya lenki ki wagatuna kebe lenki parce que l'heure est au grand ensemble oga duna kebe wati duna su woremea duna su nyurimea ngerante tini lemme kebe gisare pareniera go khoro yere nati ay ko jaxandige be ngara yotu bobi ñi tonté ananda gi segre jombo ko wala gajaga wala hayre c'est pas possible angana bumbon citi no ko be segre non ko ponkaro bana aga segre ko ponkaro beni kha adu sura lo mo nyangoren me adu haïtien nyangoren me adu antien nyangoren me adu portugais etc chinois ni donc aken ag khoro environnement kebe no kan kenya tout multiculturel forcément il faut kana adu kenango anur khabile ni beni sembengi dunan ko ke igo khoro woga kawni khoiga American way of life kebe kom métissage ñannya il faut que sunu ko ouverture ñana ñango max parce que ngam lan na vaporer lak il faut que na foiro goreke hein ak duro ci voilà ngana goreke fit agana toni andu vaporer kena 4 secondes mais goreke duro ngana yankaro fon secondes c'est ça le malheur il faut qu'on ambogo bulle ke no xonya à chaque fois ndiga men ke il faut qu'on ambogo bulle ke no xonya nke golnyang France ngane lenki golnyang wolfon ngane lenki wolfon ku beni ndiga metu gebgebe et kundang wolfo nyani mais c'est vrai en partie wolfo nyani parce que ntiare ino konya nkoro ino kandia no dore nkoti dome wande dore map do mura su deber dome donc njoni ka ke kentimba kay mais ndi kha benik sare meno khonga ndi kilungro me nyangen wogo fuga fo gebgebe partager mena khang forcément affinité ni loni ndina khanga forcément ni fo yogo wuti makha e khan fo yogo wuti makha donc il faut que soninko wona ouverture nya deber ça c'est important an fulu kor il force no manra way si mananti fula ko fumbegiri i sembendi khorende bernaut gilil futa toro law damga highlight ben ko ro yirla ben ko ma ngena métissage nyanya fulé vrai fulé ante taw no bane anaganina anuna burunya konkon dodu kanaga ten ba mali sugu naga ten ba ko pullo bari ko pullo mais fumbegir fula ko lit agre sanki yimni gër toko ki rudu nanti hal polar nkalen polar awure ne soro kubeni kefi fulan kanne c'est ce qui partage la langue peul mais ça veut pas dire le peul kumbeni qui partage cette langue peul iga taxandi ku jamanu beni ngari ko gil futa toro madamga Tierno Souleymane Balgue révolution qui devait en 1776 pour révolutionner ou changer le cours des choses ou bien la société foutankaise donc combien de gens deni nkeni kunang ba ceddo kolya joni ko wado torodo ni ko tout ça métissage ñande Kenya mais i khabila ke khoro lenki i ke fi xamne i gatin hal polar ir Kenya dudang khabila mais khabila fait métissage ñan hal kani hal awrenno digan kannen ko polar murenni sorobini kifi iga fulan kannen ko nga awre fait fulle de vrai fulle guma ñan mak gana burun konkon dodu kaneta aga du gunengtel voilà ni no kunne kapay vraiment nare digamen kinanga et an tanda no ko fo be gani métissage kena ko xaramo xore ko grifati Sénégal jamane nga madalla aga ne professeur Mamadou Djimera e safanda na xore yani soninko safanda na xore yana ada livre safa sonikan talinun kama tamta la biographie de Diabido Camara harna hinne safanda ken kama da koni côté go reportage go no nanti c'est-à-dire c'est angane soni Kenya sasa anga kabila be no ngandi gabriel domi effectivement annan duro ko tandi xanne ketu kha annam ma mo da nyime xalle ke ray donc angri Kenya kuno da sasa oga brene angana fay Mali soni ko kudo bambara ko ambrene domi Sénégal kem mo bana soni ko do fu wala fo no do fuzu Mauritanie kem mo bana ni Gambia ka kundu yani do jabanko oka ora yi xanne ke tu nona ma ngo xalle ki ora golle odira golle ndo me xa donc angara wari digame ke gari bo sonin ko nga tirne nyana bada sonin kan telentano nga haro guda ke émission be fayu no tirna kitene kam yana kam alors que wona émission ko ni a enregistrer no ni wara YouTube kama so ko be no gamula na fankite na katu na fankite ni en tout ndikan kan ko tan fait c'est-à-dire haro gana télévision ki c'est-à-dire télévision ka projet nyan projet de société nyan projet ki angana conception ki deber angana étude ki deber angana soumettre en place sunu ko ban rente télé ki aga viable mo xobe aga xaw aga biren parce que entreprise médiatique
khabila bane ban fongeni araga birin mo kombe gankaw annoncer ni kuntrin parce que angana rek at annonceur yoga angana ti brama société nyana mag mo ni sponsorisé atna ben en terrain kake a sefen man hakama bramna ban soni kan xane mana kon ken man fana mais soni go ils font même pas 0,0076% Sénégal Mali Mauritanie la même chose mais ngegeni nawre lono ni fitana nges mana c'est pour que ken no kona ti soni ko me jambane wangro ko mo ba ko khotona bu mais fuma be ro gan ko na pankene na ken de ber soni ko ka gan ko na place kita ken ya soni ko ka émission ngan ka tapasene média ni non que ça soit média d'état ni ko ou be télévision ko be ne khakunga gonyangi ko immédiat ni TFM ni soni kan émission ni nan ko nyana pour no nga soni ko ka gi retrouver parce que angana fay Sénégal fay ça soni ko Sénégal sirentire Sénégal worinda Gambie soni ko non aworinda Mali soni ko non aworinda bani Mauritanie soni ko non hangana Sénégal télé be ga Sénégal ngani fay ntet ni soni kan émission te khar soni kan émission ngay arorian bon angeni soni galle men ngeni soni galle men seretrani ni soni galle munye ga gonya ngano ko ngay gan katari émission de berni ha quelque part c'est problème ngay quoi pour que n'encote na émission kita soni kan émission haragana nya 30 minutes akaga passer soni kon kaga katana retrouver je pense que link o soni kon en panke pour ko gan katana émission kita kenno voilà donc kenno ko be ko bawo hari émission radio no kubeno ganyana radio privé ko wati ni foki anda ko yogo de min khilame nanti foki na soni ko nya kitati france no banya ko tunganga donc igara wa émission kubeno gi wutu radio privé no ko ina kati sponsorisé même har 30 minutes ke banga ko kudo soni ka émission nam passé il faut que xana xal signato en même temps xa gol ni maga radio no ko ay wala télé ngado ko non amatu parce que il faut on a fait une kita kunga ça mogeri le kata kinga et ça c'est bon il est kata parcours que fonné parce que ngé grité FM télévision Futur Média ali télé trongen immédiat kengen groupe xoré lengi kengen immédiat donc télé que trongen ITV nyamegara donc lengi émission ni sikiam makadononga en numéro ko en parcours no gérer nga journaliste reporter d'image ha émission ni sikiam marangi présenter émission fanake ken dronyani diplomatie ken jamanu pilli do menaka khibaru beniga passeni do menaka flandi bega hadi ken dronyani Sénéwood kenga alors kenche fene fuma be gene ko cinéma asfene cinéma nya kama film ni asfene kunya kama esikanike ga tous au cinéma au susundaga cinéma ando animateur khore go de benigat ne DJ Boobs diplomatie kino ko lenki anki khibari sankindana yana anka tamane anka tamane kono danga lenki Afrique parce qu'on a dit Afrique jaman kusu ado Europe lenki diplomatie ke jaman ku filika mo be lenki anke journaliste nyana nganka tamane kono danga ke kunno diplomatie ke no kon bo amutu sare hoyga comme géopolitique jamanu nakhanga igan qawa fini ben gan qaw nyani nakhang tout ça la diplomate ni ko no kunchu tran ça dépend en Afrique c'est large mais au bang africain kanantake c'est-à-dire Sénégal Mali Mauritanie entre autres wokuku nyani donc ndankanye quoi wan no bane bon au diplomatie faut gebgebe du ko domaine kutu quoi hotel faut gebe copier jamam palia au danari bon parfois diplomate ni ku inti dungen sefen parce que tina c'est la grande merde ino ko armen choronya pour ina diga anna diga me beaucoup lenkitima kiti a hoten parce que finchu intran jiure nya quoi bon diplomatie en kawren Kenya aussi finchu fait iga pak iga kom donc mais woku Sénégal nga tusiri mokombe nanko jaman kutuku bon du jaman gebe i tin wo diplomatie ciran mais har gana ni wo diplomatie ciren nke mawra agar fo gebe be apporter wo jamanu ndan parce que jaman kutuku ko Europe jamanu ku c'est vrai yanu kane yampuy sembe ya yampuy nawbure yampuy fo gebe mais quand même igo kaneti mokombe kha ikunga à chaque fois ini tando duna dag mo ko nyagomundin me
à chaque fois il finit ko anticiper na ya xen fo la te nya garin ina kané khat contrairement au coup Afrique au problème Kenya on fofu su kané khatan bon au diplomate ni ko kha très souvent ido information ku beni garin khati wo jama nyimman ko ku parfois problème ni ngay parce que inte digami pour labante nchurtin kat jama nyimman ko ku parce que son kong nanti tunka nyugo angamula nanda laure are mengana touri antina maranta belinyan anta waxen kon quoi donc souvent au problème Afrique au problème pour xor ni Kenya ou retard pour xor ka ay kifin ken parce que aussi il faut qu'on a quoi parce que aux dirigeants c'est-à-dire kubeni ga au kane Afrique jamanu ko ils sont complètement en déphasage à la population locale ni ko biremo adu iga réalité ni ko beni no justement ken question yindene ken no ko yindene question be ngamla na poser ken ni lengo susude wori mane bare jaman nyingume Alassane Dramane Ouattara agati français fanga a xwanyme ken ni khalsi be o ga utiliser ne UEMOA Afrique ken ken nantake iga khalsi be utiliser ne gatni UEMOA lenki kinge mo no nga o wala sergebe tele ta hotel ninga ye kamana ta no kuninga e kamana fogebe ko kharanga na khara iga terme ko beni utiliser c'est des termes techniques au kunta fo famu population ke banga grave justement population ke be ga khals ke utiliser ne population ke kamana fam ça mané ankene mané fam keno an ngir kebe ko nang drone c'est an politique ngor as saltante nyal politicien ko ignañu fofu se débran intumul population qui ga fofu femme ni ga c'est ça qu'on appelle le clair obscur quoi exactement il faut qu'il na fernya il ga xibar ki yilla na kop na yilla na kop igana digam mi dugutu anke ñu ni teranga na mang dugut après en ame conscience antina mais kat flan mana e deman ko Allah fofu femme na ga digam ben ko parce que angel ko mo xombe éco ke igeti xals ke be changer en français fa ke na bëgg na éco ke re a girti a dalan ko sino ben su giré o suru mugu activiste ne ko voilà antiemena bien avant que mi se bari a to ko nambange mais il gobo felwin sarni iga manifester nanti c'est pas normal français fa ke aga ñan franci quitté en fait digame ke fo afo wure dunken afo labanten ko suna fam awren man kha sari itia français fa ke an franci a quitté parce que Francian xaalis ke deveren clairement ferraillera en xaalis ke fabriquer nera voilà ina den katoy ki xaban fe mais France a décidé français fa ke a jiren man me xa sur le marché mondial c'est à dire grand marché mondial ando se fangana giri Afrique ndagna rek Chine an franc non combien de yuan ou bien combien de dollars ou bien combien d'euros France a décidé kenchu voilà France khati c'est normal parce que okuna burem wo sembe makinye kendang waraga du garantir c'est-à-dire na du garantir na du wutu angatini anna bure ke tekatel duna lolo alay gaga non moko be ga gemang il faut qu'anna traduire par oronya donc kenyanci gi réserve d'or iga fumbe réserve d'or ni ko garantie nyan ngem po gebgen aga banque de France mariere kudo français fakena katin sembenkit iti kem xaw il faut ina bok franc ki tenyan lew kenu koma xunya kenya na France na ko ina xar sa o me doutu voilà o mo te ke boga indépendance ça o me voilà mais fu mbege di lesam d'accord o doutu gil fongam pung tankarge sine yirgi o jamanu ko mu dakane imri falle ana daga wo centre ville ku e fini mo banu quoi mais économie khotiyanto kuma économie fetinga anti fo gebe tué kha serbega har sagal len tugan wo bangni an contena ban fana impôt deuxièmement au économique c'est tellement informel que entre jaman développement do benuga ko France mo haribe ganto ngana arrière en nanti ser suga wundi yere go bono ko nan taxe d'habitation to kana anti gilu ko tabane mo ko be ga gemanga ngatel anta antigan tablu lo ko nyimi nga gagen ou bien nga marchand ambulant de bernanga yokunga gan mo ko be ga gemang kenti yere ikum idi économique tag mo ko haran gili mantambel sine aga tren kilu kamang anani aga nyawunya ko khoto an fokil londin i fankan kesinga mais wokum jofe no fian à mon avis parfois wo khortina wo tella trop vite en besoin on finit debrina nani wo prêt et souvent angomuku activiste ni negatin woy franchanti Afrique gamdak nkem soxkem c'est suga do ngana na nyin ko lang no nanti
biram fallen kent biren tinyan fo mais en kal miskina wa ci go yerni quand même il faut que gadin ke bira cordon umbilical anan ko na ken kutu kam so bunga je nan kutu nan kutu sere suga ya na anga mo be anga ngata voilà mais birama ni birandin il faut que kenyani kilunga ni nyimme ndaga gilna xen ngam kitem boy biram mu reña fanti biren ou bien il y a le Fonds monétaire international la Banque mondiale il faut qu'il y ait nos sumundi mawdo wori jamanu tan ne no ko fuma be gena ko Ghana oui Ghana lenki Ghana président Kurumba ke be galo no ma gad ni nana ko fado ayo ko kenga kengenji no Ghana tetungene kenga bon akende sumpunka che kare kutu akende kutu ka an ngir digame kebe ko nak biro nan diga ngane ko tan fait journalisme ken ko dans le même cas anglophone ni ko do francophone ni ko to ban wouldn't ban. Non, Nigériani, Ghanani, c'est des géants économiques de l'Afrique. Ils ont des sefen. Ils ont des sefen. Mais ils ont des sefen. Ils ont des sefen. Mais ils ont des sécurité assurée. Ils sécurité au millimètre. Oui, mais sécurité. Ils sécurité. Ils ont assurée. Population sécurité. Fankaland assurée. Mais il n'y a pas d'État. Donc, économiquement, il y a un problème. Donc, si à vous toujours au Afrique, on a entraîné encore warrière ni manière linki au Afrique nous benuga européen bon on a Afrique de baranga France raire bon anga telangar angar ya ni manière africaine ko vinga ere France jamane ke non bon ay ko yiga fum soro ben que les citoyens du monde kongur ko mo ko biron duna su wure me wacc alante sir su kaban déplacer d'un point A à un point B c'est pas possible et soro ku ya xenni lum ko bien ga furu mut iga geej bokna iga Europe murum mais fonkul le bega avion mut yil créé ku tamis wi gatel Afrique en pun kulum nu antahrana et entrepreneur ni ñam c'est des hommes d'affaires igatel investir au banque entreprise suga au banque nga entreprise sérieuse nga entreprise xote ñan ki anya Eiffage go autoroute péage ni ko exploiter ni go aéroport ni ko exploiter ni ga or ki exploiter ni ga pétrole ki exploiter asu giro dang jamam parler tout donc iku ñantel o naburen qosdono forcément waxa lum nu yobni iragan tax dugundin irina muriere ya king sirant ken kaban c'est obligatoire donc duna ngore mekke moko c'est le restaurant nangu du bokon pak duna ngu du semaine fonkara si bien que amom a fo momenten tuwa bang parce que kun telo bang moko bega gemia iku na bon passeport ni yama ko fatu jom ga ko iku passeport srengi maka o ku gana yire ne fo ko kunanda ga karaji nyano ko nga gana jo fer ko on katin jo fer donc c'est ça le paradoxe et iko nanti c'est vrai France ressources ma pétrole ma fa même matière grise ni ma ressources humaines parce que ils ont quand même Total pétrole di ma mais Total l'un des plus grands lubrifiants au monde elle finit entre autres donc ikunde femme nanti dunon tuwa ko nyama ida tuwa ko kemur idi kita ayuma ita khona anken annabure ngam mak ay ñiñen noxo idi tuwa ko kenari adi moy xoro ko ina exploiter c'est simple comme bonjour c'est ngabula nake noxube ko harsa ibrahim c'est ngana fay lenki o africain beno ga jamano pa xara taw so ni ko beno ga yere auto foyer de immigré ñano ma yere donc kum foyer nu o da wari sa i commencer ga changement lo no foyer ko no i wa soromba ga ni foyer nga yimi nanti soronga bunya no compon no ida khanu ni système qui changer ba wi kunna fonga la gele no kolate yo mulla besna har compégita anganya na to gana kuri économique ga tala ngoro to no kamunda donc an khawari ya genne mane ba ko wati no da wari da montre da foyer go ida su da soromba gandi ko sorobe no compégati to ko nga kaytin tam wado ko metalam bo o khan o kata man yana keta ba o brene jamane ke yere ona mani système no tanan go to gan khaw ko barni oui c'est-à-dire angana ni brain jamane nke gana ni brain jamane c'est-à-dire parfois ndo haro khirsu yogni gana ni maslan ken digame wo nyanga futun mena khane angana tidang par exemple angana khirsu kudang khaku khadim fulan par exemple moyen khama khalsin khakesi mais khar ka khop pari noko khaganti tokkanya na bari gana ni khama khaga yilen do fon khaga sal ro khena sura ko nga kharo hon do fon te mek to khatan anni mugno okumari da khair et pourtant ko beni gaire asu samba khanyara asu takhande na mbakere ayatel Afrique mais samba khanyaga ambagandi nokube à 99% mais amdiri no nunya anyel la khen nunya angantumul seregi ya khiro nangu be ya khallo garon anyima fay fulla do fayraron du anna fu sigindi gilgil man tambel sini o kisimi do wo xoxni igarne sim gilla waxati igir kani xob igir immeuble ni xob
anani résidence ni nyan wa foni ho igatina la maison du Maroc adi maintenant amiga ni voilà malien indo sénégalais indo fontan ma anani wukani nyan wa foni mais aussi wa anani won norme ko respecter na parce que entrin wande jamane aussi ana tant norme ni respecter bon wugan kunchigin habi c'est pas trop tard mais inti deberna anu quoi ko mari Dakar o mari Dakar wo taxandi su kalera ido sama xando wo ga pour ngam lana kebe kof kenno ko ara fay o soninko restre kebe sama de beke ore pakistanais nin jamaer ore chinois nin jamaer est-ce que quelque part manque d'organisation be aro kharambala kunanti parce que ngana rek anga fumu be simman tout de suite Kenya na poste kit ville de Paris ko mo ngulungo ko mo na girna rek golnya yoguni tar fofu surtout de beke dang gifeti golnya no ko métro dodo c'est parce que kenoko nga kapa mare bucine nyane ide nunga projet nunga bo on tatumbi iya robaka a projet fana nikanga maison de Ouagadougou harna hinno faba président Djadja Soumaré sada afati naga araki projet waratadi tout à fait ko kafine a pesi ka fonga bon na kanuna tina maison kitayere maison ken simira projet kon bobinya ma oli nene ba kilo ndaro sapage mais ken woni projet ngatadi ou de maison de Ouagadougou ken na kite quoi bo ko gara maison d'Égypte Québec bon kafota na wano khadi ay gani soninke du monde e khara projet ngame donc kudo ina dingira kita soninko nga haruga centre kita na ere centre kebe ore munga kharna no konga ko nga kharna no konga donc centre yani soninko nga khara khaga na mulana khaju fofo dabari khatel no nyalbe khana ka activité no dabar non wala kenya ni nawari anga do da ko turnu jabi donc ibrahima yo kunu yani ona ko mogor ko nanga mo be o mare mpainda no khaber khago fayni oro serebe gata ko no ken to nyani siabu kamara khibar sankinda na nyani o lengore bismillah o emission keno ko ok siabu ok lengi ok oro emission to ra kenya daru ke ndangi o fay lengi kenya ko mene ke en khairini lengi ankar mané famu ok keno ko lengi bon ok ke ngor famu be mu daru lemne nyani laga analyse lemme be tebren parfois ngegana dago karni mbutte nyankren parce que dingurung ngana signon musare non mokhoro non mais je sens que histoire ni ndangi non fini passé non tarikh non mbok non mais lenki antin ko sorom dem nyan non c'est malheureux o sonin kora on wo tarikh mbraden do fo nyatel wo finte on s'en fout et pourtant ngana ri français inati kati anti de séjour ke ronan kité il faut kana France tarikh on kara mais sans nyane valeur ni nyane wo gan xaw melni wo gadi war yi dag do fanke lenki lantitini woy deggumel me nyane ngi men kat ngi kunkumut lant harim madi mbaaw din kisem din ko to ko bien darin taru kuntu wal ngir raxe hada murme sugaru gir raxe ganta nga lantan tang raxe c'est pas possible justement comme sorongatini si tu ferais tout angana nyim tout kenya ne faut savoir exactement et pourtant aux sociétés qui girmoko ou bien aux soninkara société qui tege moko kebe mais société te fassé société duna antu société wal duna ngatini a tremo ko ou bien asigmo ko nyam passé khabil ni tan ni du haran kelen ki fini kunta batu bat ko sare Dakar o hono woy fitwe Dakar fo la ko tamido fillo ngana rak jal job gilgilla xoxlu mo malinki haran kelen ki ko penetren kunta batu kama ana rak lebunu ko deb xoxinto ko gilgilli yof ma tubab jalaw ibremo ko nyani mak i société ke sel sugadu sigre xana mak place yana mak etc o sunu ko hakke mo bane mais l'entité oui ñam xirse ñando anani en xirsa ko ke dowla ñima amana ngon fumbe antutu suru kunta kawna intambat antar botum nkrindi mo gondo a jopadi ndo a taxe mo y a un problème non y a un problème il faut qu'on a quoi donc de ce fait parfois aux sociétés qui très mo wona kawa fayna khat o gamul wona nya vrai soninko il faut wona ngakeliatan nanti nkene ke fulana mais katinga kempo fulana incarné il faut que natwa voilà donc kem kum problème ni souvent ayrina wodur no ko yogni du supposons comme dunaga tere ko ha gogor ko mo be bron srogni du presque il s'arrête français là presque parce que igarin peut-être ici no tamido cargo wala sino tamido nyuru awta kent fotantu kardang agam nya serbe ger chance kit agatinto yi fa bay fon wala kisma agar foy kongdang arant foy famun donc de ce fait khotiman khoti ki talango bonnonya et après
ogana rek mokta parfois confusion ni na gobo o société ki na ñak mais haran kelen ki rien n'est trop tard ou sonin kara société ki aga train mo xambe je pense que aray pour ay profiter ken aux valeurs ni ko je dis bien aux valeurs ni ko on amé o dambe ndo namé oui et surtout ngana rek ngena rek dobu ni par exemple ko waw no mo xam par exemple or ka kitu ko abandonné complètement il est taxu ka kurumbo il est taxu xaru no xondo fontan ce qui est très dangereux et pourtant au tayro ko ci sun ko ka kitu ano xam au patrimoine ci sun ko ka taron no ko yogni gana ñi du il faire ñana ma UNESCO ga i reconnaître comme patrimoine mondial mais malheureusement au finte on s'en fout et puis c'est comme si angana ko sur Soudan il finte quoi une ñam dang ko wala haju antanga ou bien mais effectivement kenyir nan da ngay re Ibrahima parce que angatu ku soninkara lenki soninkara ni jaman khore ni oga sanke mo oga nya mo bi soninko nganga ni jamanu nyana no ko ngana tingajaga hayre ko hayranke nyana nga na exemple bu banerti est ce que ande gara hayre de beaucoup soninkande bu benu kanonga même har de butananu e dafte hayre bane na reportage lamani ni kama ko en tant que journaliste parce que ngata Allah reportage ni yana iga de beaucoup na fana en même temps iga baka media nga kadi soni soro ko gi walla est-ce que andangi do kum kilio na kha oda wari gadi histoire no nga soni ko ngonta mu loga sefno histoire kam ko de bu histoire bo ngana daga khabila no gone yiwatini no serento ku histoire ko no wala serento alors que debe ga ta ko mo be sa sanda ko ni anga dangi ran Allah tan daga ran to donc est-ce que andangi do kum kilio na anda ko tan yogo no giti kama ma bien sûr anti yemen ngir reportage be de soni kan de bu ko anti yemen ak gebe ñan ma gambini anti yemen o bangni hayreni makel ni tout ça kudo na soni kan na men bangana do soni kan la den après parfois sur ni il s'étonne quoi ah bon qu'est-ce fidu bon parfois yetan am har dal no ibare cham gni maslang o germeni igni Elage Martal Kafa ke yillandini Sénégal wirmini palais okta ko gama santi professeur mais ni mu nanti yande kitabe yu safa d'ailleurs ça fait beaucoup de bruit après à soy quoi après o wirme ko nti mais sonu ko ka place man kha en kitabe ke no atina mais les soniques sont nos ancêtres al ko ina ko na les soniques sont nos ancêtres osu begiya vous êtes la plus ancienne empire d'Afrique noire aga kon kembra bla maktar jogi ta on lebuni ko khirs khore o gam maslam kon kama tu vois ce qui prouve que wan wo gam golnya andori wo tarihu wala den ko do namini ko wo gam saf wo gidi bangan wo gidi woydo duna siritan suntu kilo dam nokotan agari na de gro place jamais de la vie o sankuna comme si wo gam dem exister mais comme ngor ko mo xambe tarihu ko do fontan c'est-à-dire parfois ngri na khirs khore karanga adan na masla suru nganta ban mo ko be anatan attention igar ko nan mo be irmu kundunya an ka gana nya ko nokutam su anam mak fo kafe anam mak fo bege ina nga vertir kenga bo anari kat khir su yogni ina ayok ko ngandang inta yok ina yok mu kundi kenga yati tabu parce que kenga ngana ko no ko fay no ko go yiga no ko yogoni mu kundi ni parce que imaga amekni sinan ka kay go nan ko na kumpamu ko be gana kenga ko ala erni na ko ala foto mais yogni kha inu mu kundina parce que itina into to ke kini sersu iro mum palle serbe begi anani peut-être à quel meke ama intéressé c'est pas sa tasse de thé afinte bon fotana na kenyin ko la ak fet ken kaman keta ar wuyu kita moy agana rek après taro ko kena sanku ou bien toi ko kena sanku ana kara dana daga seretan suntax ne fene kun obstacle ninya iga usoni kara société keno ko mais taro ko khafeti na biram jakki wala kisim wala ko wala sambala non amri nantina khabila bane khere na jancirin ko non faut sire Allah nto ay bak khabilanchu ay bak nokunchu la dalay non donc de ce fait qu'on kan obstacle niya de telle sorte que angana ni tar ko ke jagan comme gor ko mo xombe bron comme communication mo ko science sociale ñan histoire nka ari tere mo xonyan il faut kana hypothèse ni ñakit aro échantillon ni anakati ñuruni ne scientifiquement kudo anna tarikh ko fo labantinda fo sire mbangan aga fet ngatini nin qabila nya darajana o be nin qabila nyawt kam non agri mo be tarikh ke gri mo be rek anu konkunu nya nokunu yoguni du selon wo mentalité ni kenyan ibar professeur ibar tam kitabe kekit wo mentalité ni no simme mo khuni ado to khuni ngante parce que ngam lando surona me femme il faut kana du makh yankandi amandi yoko kudo andina katin me femme mais angana daga vitesse yogo
intampamun ankanti famun bon oraga fumbe famundi mokobe sur kuga iga accepten ona famundi kunu nanti kianya won kiatu tar ku nyan kun certain khab ga fotan betu anari tanat no kundu fe kunwan ay ko par exemple gonati wawnde si humor futanke bromo nanti and to kere yogni tinang no si humor fe ntirang ko khan ikora kaman ko donc digamen khama ngana ntini creatif e fo ganno go taw kono sey begin sa ugar ni no khube ore ko khibar sankinda na nyana nga or fo kebe ko am parcours no nga kinga ngi présentation de berna ngi émission nga lenki soninkara ay ko lemna ngebe intéressé fuma begin ko journaliste ko lenki anki en tant que soninkara lemme est-ce que après pour na sorondema ni former pour que inanko khalan katanya journaliste ni ngam Yo, bon, Kenkara Ken Saringana te former, ce serait trop prétentieux parce que formateur fitting, formateur n'ingonga, il a cesti, Isaku, Sikou, école Nitani Beni, Wogitu, har français, mais pour na Nordon Kolahu, ado nga Folman Betu, nous serons à partager maintenant. Kenken dit Kenya, il crée que ça ne dérange pas. Surtout, Ganani, son Kalomunia Gen, Igamuli, ina métier Kenya. Bidanga khale à chaque fois ndi me takina et puis watindi yemen il se kado nokotan nga souvent ndi me ni jamunu ko fa no lum ne manati jamunu sisia sawnera wala sila wal fotan natrna ci soninki anatu tout de suite courant kenaro on a jopé maslang mais wakat raison katti sen kununya c'est-à-dire wodu nakat me deman woga me pistonen ndi stage gorandang nokoygo nat boy yeli ndi stage gorandang er nari nam pistone bon ken kat soni ko manque siri parce que warant réseau dang ken problème moy mais o katta khona ta woga me fine hari ngana même français hein har journalisme kilengi fe ngana ni domaine tan ben ndi nokoygo ri yobdang soit ko kin kun nyata ko portugais ko la même chose na sen mais si est-ce que l'on entend makaraga qui domaine dans si le meilleur mais akri parce que yéré on a postulé na fa mingité mun appui etc on ka begen en ka gana nokta boteta nur nang etc on kat mais soutien kunya mais sunin ko kat man khadang rek cotisation yantan ina rikit menat deben cotisation bagan mais duna khafet kenga non c'est vrai c'est un problème kenya lu ko ga révolte souvent to ñani mer quoi voilà que Ibrahima Osewo Mosri, Osewo Antokora Siabu Jabindo quoi. Siabu qui on gamula na Kebetu, Arsono Faina no Kosimane na Khana Kamana o émission nya fa émission TV Kebetu on OK. Donc OK un journaliste nya fake abo marere. Mais Siabu man conseil na marale ki kata jeunesse ado le kubenu iga domaine suno ko sonikara. Donc mani bon il kat ñan domaine su raga dang anga domaine be fernya ana domaine qui est khara ana femme ana to narga qui tumbili et que c'est tout toi qui ta angam tampi angam la na toi on kit angam la na nawbrin kit il faut que nan tampia bon nawbri ki khakita ni mako lenki wokki duna ki ekebe afeti nalitan parce que vous sonne ko problème ne gilgili mantambel sine o kisimini do xoxoni ga évoluer mo xobe won mun wona continuer évoluer ko non duna changer na il faut qu'on tanda gomunde ya il faut qu'on au mode de vie qui fa ya khadi o xaga évoluer mo xobe ak fete tan xesun ndiké ke mo xwa deberi forcément kan ke mo xwa deberi non tu vois deuxièmement aussi secteur ni ogni du lenki ki yeke igere duna su fat khankan son ko le mon ka beni sur beni iraga intéressé né igena intéressé su avenir ñan ak pétrole ak gaz oga duna ki ke be lenki Russie ndi fo la ko muñ carrément nant Afrique mu beni gamulina enankara ils ont je pense l'une des meilleures écoles de pétrole et de gaz au monde igamulina Afrique romo tongu ken domaine igena ken domaine khara woku jaman ku ga nok ke be lenki nya Sénégal Mali Mauritanie ado noktan pétrole do gaz bega bangen non je pense que lenki kieke kenyan sandang sri kenyan bera dinant fotansu et que ina mok kontel Afrique serbega en expérience nang expertise nga mak kon dag parce que fiyo nga ma nyimen kara alant tuno aussi
golle ke na nyimen karna la na difi bah oui voilà kan ko o faire ni tinto émission ke legeranga sa sogam lana kebetrindi lenki ang journal sa ko no nga ang reportage ni deber na émission ni deber ni mais que su fallo original si kebe e gena dugutana ine fi rono finitana na reconversion ni tanan deber est ce que lenki projet tanani yanke maha certes lemna na khadi mais est ce que kane ang projet ni yogoni am makanga mulani développer mais bien sûr antarnyemen ngana a occasion kita chaque fois ngul na fok talanki fin to ko ngana expérience en kakiti ngul na atalla nyajand comme tout le monde parce que lenki sorobe ni geni patron ni lenki Mamoudou Ibra ni Alassane Samba Diop ni daru c'est vrai patron ni nyani daru mais akembre amani igi kinye ke degré donc lenki idak migi yimni entreprise kit iga lumnu ngamboshe ni ka gunyang donc dans l'avenir on kagum kori khumune nka Allah ni ndema ngi entreprise kit aga nyana nyim xalle nga sigindin duna suga ne fene aussi ken ka ke fene projet ngi srinchiri har fond fe anani ya son comme gro soni kallo mu nyana wol foni nyana bambar nyana mu fotan nyana mais ngom kori quand même fu su kat nyana har duna su ko fo ngana ni soni kallo mu nyana ngore kane quoi ça c'est important voilà kiani aussi au Mourosri vraiment ona oso sringa oso Mourosri parce que agada digam fofo ko nafanya naso ya ado o kumpandi figa bege no ngo menyitu donc ya gani masala ngando sringa na tawu donc waga domaine be no ngana nya wa domaine ke tay migra ko sasa donc ngane golle so no ngaka il faut kanna kharana tu wanna murna tu ngero nin se au Mourosri si abo angar tawu aki masala renki angaro o khirnde ke jabi nyadanga sering aussi voilà, parce que duna tangil le nyanon c'est jamais ma diga me nyan khadi duna ki no tamwa nke masimti duna na tre lenki mindo keger meni parni rek bobi ay fitwe donc woni meta ken kharial do grand yofa kembre on était tous jeunes étudiants akeni izenke ici bon Mamoudou Diane Faba godo présenter mais tout ça là ta khanya to gore ni mo khay seulement geni si abo ngebeti si abo do donc voilà quoi ça si abo keta nawari encore une fois so aussi même au fainda non khay so ori sonin kalemme aga khibaren chankini aga gulnyanga meja khoro no vraiment ken fierté ay sonin kara danga ça siabu angen digal legere ni manne kata sonin kara danga surtout sonin kara daga kanen dang o ga daga na kani mokobe ben sonin ko ngatel kani mokobe ngira ko binum il faut qu'on a fama nanti wo bananti duna no ko do khabil tanian duna no ko ke o gamul wo khabila kina parking kitana semben kit il faut qu'on a ouverture nya deber ugana ouverture ni deverian keta duna suguno accepter on a 4 semaines que ton avec acceptation ke kat aranti yan fofo fete toaru et que wosoni ko ugana menyin no ko ndunge metanga ganani ke toaru fulane alla de aki asemben kine birama una kengollen kine birama ana teber sans complaisance ganani a barking alla gade a toaru kini aluwa una kin aluna teber bon cérémonie duna beaucoup quoi sur sugaro alla fois takandang anka khande ne Kenya ampone Kenya en 4 Kenya dang hasida hundo besan ko na ko fofo siron et que wo société qui a réorganisation ouverture mu refetinanti nenkalle ngara sengor ni Kenya ko enracinement et ouverture donc ouverture mu a façon ngebenyan woy mini gana fat jom fay lenki aka kitabun tafan biron dañi sefena kama mais a sigi lenki duna suger serera huntu no ko ke serer nyominka ay kusukam donc ken c'est une forme de promotion aga ko in duna sunanti khabila yu khay duna no ko yogo ato ngeen Sénégal iga dundon yogo ni no ko il ni ñan agi e khibaron ko ibire mo ko ni tout ça là wo sonin kara ken kado manka ken do max et c'est important que wono taro on tiaf wono bire mo ko ni tiaf wo sociologie wo mere mo ko ni tout ça là udo duna suna tunanti khabila duna ato ngeen soninke Omar mu kum ko ona ila kha tigana na khamama nanti kharo srebeni gadome kengeni Aliou Sawane aro invité hore kengeni Ibrahima Kamara gat na nga Siabu Kamara adu Ibrahima Sawnera kengeni game aywa nawari Siabu nawari Ibrahima ok onyi Kenya fani odo Omar Siabu gata Siabu Kamara gani Ibrahima Kamara donc journaliste khore nyani donc khadam ko sasa gara kebe sukono danga Ibrahima Nawari an kaga gre kapa mo benya Omar mo na simandi nanti khanya khama sala nya fayne ay gani ok
OK TV donc ono équipe ke oni sukuni ni mama Mbosri Ibrahima Sawnera Tafaba ado Sembala Diallo ado Mamadou Silla Serna voilà ado Serna Doucouré oni sunu wari Mbosri intérêt lenki kha isi moy onte mundo buba Sawane na wari den daga khadang ba camera wana gasti mande khananti o camera be kamanga c'est important c'est important serengana tampandanga atudanga khan sunu ko nyadanyer khan khasefen sunu kan kannya kudo na wurgi na koy dunasu c'est très très important Allah ganna foko fi golleke sponsor ni mécène ni ado bonne volonté ni khanari nyumi ini takko ko fi golleke kudo may talantel kané khanwari nori nden nak khadang au contraire donc ko ko khadang yere comme gudama ko mo gombe inshallah sunu go nyano yi o sare sunu ka ko no ya sado ga nyan fotana Allah ganna wuy nyaw dang xaw gëna sage xaw ndakara sadu wande go o tigi tigi itina khadamaru munkri donc anga legir nokbe jongano tabantan quoi voilà way son continue war anga legir nokbe jongano nga nawari Ibrahima oda kya fama diga mun no nga kya ko no danga harsa nanti soni ko nga onanyo yimino ya onanya akadi ona folak mu ñi kenya gal ouverture nga ko do beso xagar no ñu mo xay nawari Siabo Camara Ibrahima Camara mare mu nakasi mandinanti ke masala atoñani OK haki iki masala ke khadi ona khasi mande khok meno gamulana masala ke sponsorisé donc killu filiani khagaro kitana email killen kamaro téléphone numéro killen kama khagamula no safa kharawo safana OK fana @gmail.com wala khano khiri numéro téléphone bi ayagani 07 51 42 59 84 wala khakum meno ga jama palle khaganta France jamane kenoko kharawo nyane 00 337 51 42 59 84 on a Buba 6 production on a connu Mbosri oga si jobe no nga link oga resre ma Kenya agani diko qualité donc on a kakunyi na on war Mbosri Ibrahima Okiye Hakiye Ikiye Osuki Kiani nawari merci merci Kani shoro nyandi kidekiti daru shoro nyandi panjagara Nyanke fi gedi jaje katu Yanke fi na dere ngakoti Keki